तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।
ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1995। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो 18 জানুয়ারি 1995 জ্ঞান সরোবর উদ্ঘাটন হয়েছিল, যেটা তৈরি হয়েছিল বিদেশিদের সেবার জন্য। সেখান থেকে সব বিদেশের সেবা শুরু হয়েছিল। তো সেই উদ্ঘাটনের সময়ে বাবা এসছেন। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सुबह 11 बजे। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा आज के কোন বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? যারা বাবার ভালোবাসায় मग्न आছেন। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं, बाह मेरे स्नेही बच्चे बाह। तो बाबाओ स्नेहते मग्न বাচ্চাগুলোকে দেখে কি গান করছেন? বাহ मेरे स्नेही बच्चे। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं। আর জ্ঞান সরোবর এত সুন্দর করে বানানো হয়েছে। সব বাচ্চাগুলো মিলে সহযোগিতা না করলে সে কি আর হতো? तो बाबा बोलचेन ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है, साथ लगता है? तो बाबा बोलचेन जे বাচ্চারা অবশ্যই সহযোগী হলো, কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে সব সময় বাবা ছিল, তাই না? কেননা জ্ঞান সরোবর সব যত বাবার বাড়ি ছিল তার আগে তার থেকে এক আলাদা সুন্দর ডিজাইনে করা হয়েছিল, কেননা বিদেশিদের সেবা হবে। তো তো বাবা বলছেন যে সব বাচ্চারা অনুভব করলো তো যে বাবা কিভাবে আইডিয়া দিল, কিভাবে সাথ দিল, আর বাচ্চাগুলো নিমিত্ত হলো, তাই না? তো সাথ বাবার অনুভব করলে বাবা জিজ্ঞেস করছেন, लगता है साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ हैं और साथ चलेंगे, তাই না? বাবা বলছেন সব সময় বাবা সেবাধারীদের সঙ্গে থাকেন, আর বাবা বলছেন সঙ্গে থাকবেনও, তাই না? আগেও সেবাধারীদের বাবার সাথ কখনো ছাড়বে না যারা বাবার সহযোগী হন। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। শিব বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবাও একা থাকতে ভালোবাসে না, সেও চক্কর লাগায় সব সেবা ক্ষেত্রগুলোতে, তাই না? সেবা স্থানগুলোতে ব্রহ্মা বাবাও চক্কর লাগায়। তো বাবা বলছেন যে সবাই প্রমিস আছে না, একসঙ্গে তৈরি হব, সাথ रहेंगे, সাথ চলেंगे, সাথ রাজ্য करेंगे, সেখানে একসঙ্গে গিয়ে রাজ করব। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। শিব বাবার কাজ হলো সঙ্গম যুগ পর্যন্ত
যেই নতুন রাজ্য শুরু হবে সেখানে ব্রহ্মা বাবা সঙ্গে যাবে, শিব বাবা সাথ থাকবে না। अपना राज्य याद है ना, आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं, তাই না? তো রাজ্য অধিকারী কারা হবে? যারা বাবার সেবাধারী বাচ্চা। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, अपने राज्य का व स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने স্পষ্ট है ना। শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন, দেখতে পারছো তো যে এই কলিযুগের শেষে শতযুগের সেই নতুন রাজ্যতে আমরা আত্মাগুলো কীরকম শরীর ধারণ করব, তাই না? সেখানে প্রত্যেকটি মাতা পিতা লক্ষ্মীনারায়ণের মতন, আর প্রত্যেকটি ছেলে আর মেয়ে রাধার কৃষ্ণের মতন সুন্দর শরীর ধারণ করবে। বাবা বলছেন, স্পষ্ট ছবি দেখতে পাচ্ছ তো? বাস ধারণ কিয়া কি কিয়া। বাবা বলছেন বেশি সময় বাকি নেই, অল্প সময় বাকি। তার মধ্যে যেই এই শরীর ছাড়বে তো সেই শরীর আলনাতে লাগানো আছে। ऐसे अनुभव होता है ना, अपना भविष्य स्पष्ट है ना, आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा, निश्चय है ना, पक्का निश्चय है। तो बाबा বলছেন যেরকম সময়ের ঘড়ি খুব স্পিডে দৌড়াচ্ছে, দেখতে দেখতে, তাই না, সেই 2023 পৌঁছে গেল। বাবা বলছেন ঠিক এই রকম ঘড়ি দৌড়াতে দৌড়াতে আজকের বর্তমানও ইতিহাস হয়ে যাবে, আর আবার সেই শতযুগের রাজধানী বর্তমান হয়ে যাবে, তাই না? সময় তো দৌড়াচ্ছে। तो पक्का निश्चय है, सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन, তাই না? বাবা সব রকম বাচ্চাগুলোকে দেখছেন। এক হলো যারা স্থাপনার ভিত, তাই না, গোড়ার কাজ করলো, যারা মানে ফাউন্ডেশন তৈরি করলো, আর তারপরে শাখা প্রশাখা বেরোলো, তারাও বাবার সেবাধারী। কিছু স্থাপনার নিমিত্ত হলো আর কিছু বিস্তার করার নিমিত্ত হলো। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा दो रकम रत्नों के देखे खुशी, যারা স্থাপনার কাজে সহযোগিতা করলো আর যারা ডালপালা বিস্তারের কাজে সহযোগিতা করলো। और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सेल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है, चंवर झुलाते हैं ना, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती हैं, তাই না? বাবা কি সুন্দর বোঝায়, যখন তুমি রাজা হবে তো রাজাগুলোকে কি করে, চম্বর হলায় না, মানে পাখা করে না ওই ময়ূর পঙ্খ দিয়ে। তো বাবা বলছেন যে জানুয়ারি মাসে বাবা এসেছেন, সবাই জ্ঞান সরোবর পৌঁছেছেন, আর জ্ঞান সরোবর সে তো অক্টোবর নভেম্বর মাসেই কত ঠান্ডা থাকে, উপর না -5 হয়ে যায় সেখানে। জানুয়ারি মাসে -5 মানা চারিদিকে বরফ জমে যায়, ওই জন্যে তো বাবা 11টার সময় এসছে। তো বাবা বলছেন যে তবুও ঠান্ডা হাওয়া লাগছে, চড় মারছে। তো বাবা বলছেন যে মনে পড়ছে তো যে রাজাদের পাখা করা হবে, সেই রকম মনে করো, এই ঠান্ডাটাকে ঠান্ডা বলে মনে করো না, তাই না? এমনি মধুবন গেলে অমৃত প্রায়, তো মধুবন তো বাবা মিলন তো শীতকালেই থাকে,
তাই না? এবার সকাল সকাল অমৃতবেলা একটু ঠান্ডার চড় না খেলে মনে হয় না যে মধুবনে আছি, তাই না? तो चंबर झुलाते हैं ना, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चंबर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना, बाबा বলছেন এই হাওয়াগুলো তোমাকে ঠান্ডা পাখা করতে এসেছেন, কেননা সব উঁচু শ্রেষ্ঠ আত্মাগুলো পৌঁছে গেছে না। तो नशा है ना, तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। तो बाबा आज के सब বাচ্চাগুলোকে দেখে খুশি, যারা ভিত্তে নিমিত্ত হলো আর যারা তাই না বিস্তারে বা বৃদ্ধিতে নিমিত্ত হলো। अच्छा, यह हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल राज दरबार लगती है, तो गैलरी में बैठते हैं तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं, তাই না? এতদিন বাবার যতটা হল ঘর ছিল সেইগুলো তো সমান সমান ছিল না। আর জ্ঞান সরোবরে ফার্স্ট টাইম, কেননা বিদেশে তো সব কিছু গ্যালারি সিস্টেমে হয়, তাই জন্যে জ্ঞান সরোবরে ফার্স্ট টাইম, তাই না? সব মানে স্টেপ স্টেপ হয় না, মানে সিঁড়ি 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 হয়, যেরকম কলেজগুলোতে থাকে হল ঘরগুলো সেই রকম তৈরি হয়েছিল। তো বাবা বলছেন এখানে ফার্স্ট টাইম মনে হচ্ছে না যে সব রাজা বাচ্চা, চেয়ারও খুব সুন্দর লেগেছিল, একদম আরাম চেয়ার, তাই না? তো বাবা বলছেন মনে হচ্ছে না যে সব রাজাগুলো বসে আছে, রাজ দরবার চলছে। तो राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा, তাই না? বাবা এটা বললো 1995-এ, যখন জ্ঞান সরোবর তৈরি হলো, যে জ্ঞান সরোবর হবে লাইট হাউস, মাইট হাউস, অনেক আত্মারা এখানে কল্যাণ পাবে, তাই না? আর দেখো সত্যি সত্যি জ্ঞান সরোবর থেকে আজকে 170টা দেশের সেবা হয়ে গেছে, তাই না? अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। बाबा সেই সময়েই বরদান দিয়ে দিয়েছেন যে জ্ঞান সরোবর হবে অনেক বিছড়া हुआ आत्मार मिलनेर स्थान। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, तो बाबा कहते इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ज्ञान सरोवरेर जन्ने বরদান দিচ্ছেন যে এখানে যত লোক আসবে তারা 3 প্রকারের প্রাপ্তির অধিকারী হবে। कोई वर्षे के अधिकारी, माना কেউ সত্যযুগের রাজ্য অধিকার পাবে। कोई वरदानों के अधिकारी,
তো হয়তো কেউ রাজ্য অধিকার নেবে না, কিন্তু তাদের ইষ্ট দেবদেবীর থেকে গুণ শক্তির বরদানের অধিকারে ভরপুর হয়ে যাবে। और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी, মানে আর কেউ সেখানে সহযোগী হবে, দুয়ার অধিকারী হবে। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का অনুভব कर जाएंगी। তাই না, বাবা বলছেন যে আসবে জ্ঞান সরোবরে তারা সাধারণ রূপে আসবে, কিন্তু যখন যাবে ফরিস্তা হয়ে যাবে। তাই না, কেননা বিশেষ করে যত বিদেশ আছে, তো বিদেশের যে ধর্ম পুস্তকগুলোতে বা ওদের বাড়ি ঘরে, যেরকম ভারতে অনেকগুলো দেবী দেবতা ঠাকুর থাকে ঘরগুলোতে, কিন্তু বিদেশে এত দেবী দেবতা ঠাকুর থাকে না। তাই জন্যে ওদের দুর্গা লক্ষ্মী কালী গণেশ কার্তিক নিয়ে সমস্যা থাকে না, তাই না, ওদের এই সব বোঝাতে লাগে না, ওই নিয়ে ওরা কোনো দিন প্রশ্ন করে না, তাই না। ইভেন কৃষ্ণকেও ঠিক রূপে জানে না, কিন্তু ওদের সমস্ত বাড়িতে কি থাকে, ফরিস্তা থাকে, অ্যাঞ্জেল থাকে, চাহে খ্রিশ্চান পরিবার চাহে মুসলিম পরিবার, কিন্তু তারা ফরিস্তা বা অ্যাঞ্জেলকে বাড়িতে রাখে, তাই না। তো তাই জন্যে বাবা বলছেন যে সেখানে বিদেশিরা আসবে সাধারণ হয়ে আসবে, কিন্তু ফরিস্তা হয়ে যাবে, ফরিস্তা অনুভব করে যাবে। तो साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। তাই না, আর বিশেষ করে জ্ঞান সরোবরে উইংস আছে, 17টা উইংস আছে, তাই না, যেরকম জুরিস্ট, তারপরে সব ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, সব রকম, মানে যত রকমের দুনিয়াতে প্রফেশন আছে, তাদের যত স্ট্রেস টেনশন থাকে তাদের আধারে সেখানে বিশেষ ক্লাস করানো হয়। তো সেই যে উইংস প্রোগ্রামের কারণে বাবা বলছেন অনেক সূক্ষ্ম যোগ অ্যাক্টিভিটি আর সূক্ষ্ম অনুভূতি সবাই পাবে। দেখো সেইগুলো তো হলো পরে, বাবা আগেই জ্ঞান সরোবর উদ্ঘাটনের সময়ে सब किछु बोले दिल। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। बाबा बोलছেন জ্ঞান সরোবর হবে বিশ্ব ভরে बाबर ज्ञान के प्रत्यक्ष करार स्थान। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हैं, तो डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है, समझा। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा सब रकम बाच्चा केउ शरीरे सहयोगिता करलो, তাই না, কেউ গিয়ে বাবার বাচ্চারা ওইখানে, তাই না, নিজের তন লাগালো, তাই না, সেখানে নিজে মিস্ত্রি মজদুরের কাজ করলো, এই রকমও হলো তখন, তাই না। যখন শ্যামনগরও তৈরি হলো, তো আমরা অনেক ইট বয়েছি সব, তাই না, ইট বালি বইতে থাকো, সব বাবার বাচ্চারা করতো তখন,
তাই না? যেই এসে গাড়ি পড়তো সব বাবার বাচ্চারা সহযোগিতা করে করে দিত, কেননা তখন তো যজ্ঞতে এত ধন ছিল না, তাই না, যে মজদুর লাগানো যাবে। তো ওই রকমভাবে জ্ঞান সরোবরেও প্রচুর বাবার বাচ্চারা শরীরেরও সহযোগিতা করেছিল, ধনেরও সহযোগিতা করেছিল, আর মনেরও সহযোগিতা করেছিল। তার মানে সব রকমের সবাইকে বলে সেখানে সেবা পাঠাতো, তাই না? তো ওই রকমভাবে সমস্ত বাচ্চাগুলো যে যেই ধরনের সেবা করেছিল, বাবা সবাইকে মোবারক দিচ্ছেন। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई हैं, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर শ্রেষ্ঠ সফলতা কা অনুভব করাতা রহেগা। তো যেহেতু জ্ঞান সরোবর, তাই না, তার ভিত থেকে নিয়ে লাস্ট পর্যন্ত বাবার বাচ্চাদের সহযোগিতাতে সুন্দরভাবে হয়েছে, তাই জন্যে সে জায়গা প্রচুর সেবার নিমিত্ত হবে। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी, उनको विशेष मुबारक है, मुबारक है। তাই না? যেহেতু জ্ঞান সরোবর হচ্ছে প্রচুর ঠান্ডার জায়গা, 6 মাসই এখানে ঠান্ডা থাকে। তো সেই ঠান্ডার সময়েও বাবা বলছেন যারা এত সহযোগিতা করলো, বৃষ্টিতেও সহযোগিতা করলো, তাদেরকেও মোবারক। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ उठाई, लेकिन प्यार से उठाई, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया। और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुना मदद भी है ही। इसीलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं और करते रहेंगे, তাই না? যারা বাবার সেবায় নিজেকে হাঁপিয়ে দেয়, তাই না, নিজেকে একদম টায়ার্ড করে ফেলে, এত সেবায় দৌড়াদৌড়ি করে, বাবা বলছেন বাবা সেই বাচ্চাদের পাও ম্যাসাজ করে, তাই না, আর করতেও থাকবে, বাবা প্রতিজ্ঞাও দিচ্ছে। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ, समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। তাই না? বাবা তারপরে সেখানে তো সব সেবা স্থান থেকে ইঞ্জিনিয়ার ভাইদেরকে সেবাতে পাঠানো হয়েছিল, কেন ওই সময় ইঞ্জিনিয়ার ভাই আর কটা ছিল। তো বাবা বলছেন তাদেরকে, তাই না, অনেক অনেক মুবারক দিচ্ছেন যে সময় থাকতে কাজটা পূর্ণ করে দিল। आपको बैठने योग्य तो बना कर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था, आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ हैं? ये मुन्नी पार्टी है, তাই না? তো সেখানে হল সাজানোর দায়িত্ব, তাই না, যারা নিয়েছিল বাবা তাদেরকেও খুব মোবারক দিচ্ছেন। যদিও বা জ্ঞান সরোবর সাজানোর সময় তো আমি তো ছিলাম না, কিন্তু যখন ডায়মন্ড হল সাজানো হলো, তাই না, তখন সে দায়িত্ব নিয়েছিল বাঙ্গুর সেন্টারের দিদি, তাই না। আর বাঙ্গুর সেন্টারের ভাই বোনেরা, মানে নিজে দিদি পর্যন্ত, মানে কত দিন ধরে, প্রায় 10-15 দিন ধরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে দিন রাত জেগে জেগে স্টেজ সাজিয়েছে, সেগুলো চোখে দেখা। মানে কিভাবে এতটা, এখনও বাঙ্গুর সেন্টারের তো সেবা না যে ফুল সাজায় 18 জানুয়ারির আগে, তো 18 জানুয়ারির দিন সব বাচ্চারা কি চায় যে সকালে অমৃতবেলা আমরা পাওয়ারফুল যোগ করব, তাই না। আর তারা তো কোনো দিন অমৃতবেলা করতে পারে না, কেননা সারা অমৃতবেলা আর সারা রাত ওরা তো বসে বসে
ফুল সাজায়, তাই না? কত সুন্দর দেখেন না 18 জানুয়ারির সময় ফুল, আর সব কলকাতা থেকে ফুল নিয়ে যায় ফ্লাইটে করে, তাই না? ওদের বিশেষ সেবা সেই সময়। तो देखो स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ ফুল आ गए, তাই না? আসলে মুন্নি দিদির বাড়ি হচ্ছে বাঙ্গুর সেন্টারের কাছাকাছি। তো মুন্নি দিদি যে ছিলেন প্রকাশমণি দাদির ব্রাহ্মণী অ্যাসিস্ট্যান্ট, তাই না? তো উনি কলকাতা থেকেই ফুল নিয়ে যেতেন, মুন্নি দিদির ডিপার্টমেন্ট ছিল। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है और माताओं को पदम गुना मुबारक है। মাতাগুলো সেবা দিল, এত এত ভাই বোন পৌঁছালো, ওদের টলি পানি, ওদের ভোগ বানানো। तो जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया, देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है, तो कितना अच्छा प्रबंध किया। आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है, তাই না? তো সব কিছু বাবার বাড়িতে সেই সময়ে প্রথম হয়েছিল, সাউন্ড সিস্টেম লাগানো, চারিদিকে সাউন্ড সিস্টেম লাগানো, যে যেখানে থাকবে সেখানে মুরলি শুনতে পারবে, সেবাস্থানে মুরলি শুনতে পারবে, ভান্ডারাতে মুরলি শুনতে পারবে, এই সব ব্যবস্থা ফার্স্ট টাইম লাগানো হয়েছিল। তাই জন্যে বাবা সাউন্ড সিস্টেম যারা অ্যারেঞ্জ করেছিল তাদেরকেও বাবা मुबारक दीछन। तो ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। बाबा बोलছেন बाबा एक একটা ডিপার্টমেন্টের নাম নিচ্ছে না, কিন্তু যারাই সহযোগী হয়েছে বাবা তাদেরকে স্নেহ সম্পন্ন মুবারক দিচ্ছেন। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। ভালো সার্ভেন্ট পেয়েছেন আজকে, কি সার্ভেন্ট আছে? সৃষ্টির ভগবান, যাকে এত পুজো করতে, তাই না, যার মাথায় এত জল ঢালতে, সে এসে বলছে যে বাচ্চাদের সার্ভেন্ট যদি কেউ আছে তাহলে কে আছে? শিব বাবা আছে। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम लें, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। तो शिव बाबा बोलছেন যে এক একজনের নাম নিলে তো অনেক সেবাধারী, কিন্তু बाबर हृदय एक एक जनेर नाम समेत याद प्यार। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक हो। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट माइक सभी को मुबारक। যে যা সহযোগিতা করেছিল, তাই না? তো বাবা সবাইকে, লাইটওয়ালাকে, মাইকওয়ালাকে সবাইকে মুবারক দিচ্ছেন। टीचर्स से, आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है, তাই না? বাবা বলছেন ভাইদের ছাড়া কিছু হবে? সব তো ভাইরাই করে, কিন্তু যেহেতু বাবা জ্ঞানের সেবা মাতাদের কলস দিয়েছে, তাই জন্যে ভাইরা মাতাদেরকে আগে রাখে। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है।
वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना यही है समीप, लेकिन जो सामने हैं वो अति समीप हैं। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, यह भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, আবার যেহেতু সব বিদেশ থেকেও ভাই বোনেরা এসেছে, তাদেরকেও বাবা মোবারক দিচ্ছেন। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आई, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वो इस प्रकार है। तो ज्ञान सरोवर हल तो भरेই গেছিল, উদ্বোধন তো ছিলই, হলও ভরে গেছিল। হলের মধ্যে শুধু ভাইরা বসেছিল আর সব মাতাগুলো প্রায় 2000 ছিল, তারা সব বাইরে বসেছিল রাস্তার উপরে। তো বাবা বলছেন যে বাবা তাদের সঙ্গেও দেখা করলো, তারপরে फ्लैग होइस्टिंग করলো। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे यह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचेते ऊंचा लहराते रहो। তাই না? বাবা ঝান্ডা কেন ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং করে? বাবা বলছেন ঝান্ডা যেরকম খুব উঁচু স্থিতিতে উড়তে থাকে, সবাইকে মেসেজ দিতে থাকে, সেই রকম বাচ্চাদেরকে ঝান্ডার মতন উঁচু মানসিক স্থিতিতে থেকে সারা দুনিয়াতে সেই মেসেজ আর লাইট মাইট ছড়াতে হবে। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज़ समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वो लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में यह झंडा लहराएगा। তাই না? সব কোথায় যদি কেউ বেড়াতে যায়, তাই না, ইভেন ট্রেন থেকে বা বাসের থেকে দূরে যদি বাবার ঝান্ডা দেখে তাহলে কত খুশি হয়ে যায় না, যে দেখো এখানেও বাবার বাচ্চারা আছে, তো একটা আপনত্ব ভাব চলে আসে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে বিশ্বের কোনা কোনাতে একদিন এই ঝন্ডা पहुँचावे। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं, आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। মাতাগুলো সব বাইরে বসে আছে না রাস্তায়, তাই বাবা বলছেন চিন্তা করো না, হলের ভিতরে পিছনেরগুলো যা দেখতে পারিনি বাবা আপনাদেরকে হৃদয়ের মধ্যে তা দেখিয়ে দিয়েছে, তাই না, যে আপনারাও বাবার হৃদয়ে ছিলেন, তাই না? तो सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसीलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ
जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो। বাবা বলছেন এমন সেবা করো যাতে জ্ঞান সরোবরের মতন সেবা সমাচার আর কোথায় না থাকে। আর সত্যিকারে সেটাই, জ্ঞান সরোবর থেকে তো অনেক বড় বড় সেবা হয়, সব কনফারেন্স, সব বিশাল 17টা উইংসের সেবা হয়, তারপরে আবার বিশেষ বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সেবা হয়, বিদেশের সেবা হয়, তো প্রচুর সেবা ওখান থেকে হয়। चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए, इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है, और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। তাই না, যখন জ্ঞান সরোবর তৈরি হলো তখন সব সেন্টারগুলোতে বলা হয়েছিল যে রোজ 1 টাকা করে, তখন 1 টাকারও অনেক মূল্য ছিল, রোজ 1 টাকা করে প্রত্যেকটা বাবার বাচ্চাকে মধুবনের ভান্ডারিতে দেবার জন্যে বলা হয়েছিল, আর সেন্টার থেকে সেই পয়সা পাঠানো হতো। তাই না, তো যখন তৈরি হলো জ্ঞান সরোবর তখন রাজস্থানের সরকার পুরো অ্যান্টি হয়ে গেল, বলল এত ধন সম্পত্তি কোত্থেকে পেলে, কি করে এত মানে সুন্দর ডিজাইনের ঘর হলো। তাই না, তো দাদি প্রকাশমণি দাদি বললেন যে দেখো আমার তো সেই সময়ে গণনা ছিল 10 লাখ বাচ্চা ছিল 95-এ। তাই না, তো দাদি উত্তর দিলেন যে 10 লাখ বাচ্চা যদি 1 টাকা করে ফেলে তাহলে একদিনে যোগ্যতে কত আসলো, 10 লক্ষ টাকা আসলো। তো সেইভাবে সেন্টার তৈরি হলো। তাই না, হয়তো সবাই 1 টাকা ফেললোও না, কিন্তু কেউ কেউ আবার বেশিও ফেলে দিল, তো সেইভাবে फिल अप हो गलो, मेकअप हो गलो। ताई ना, तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। ताई ना, बाबा बोले सेवाधारीदेरके जे কি করে সেবা বাড়বে, কি করে বাবার সেবার উন্নতি হবে, প্ল্যান প্রোগ্রাম বানাও, কিন্তু প্ল্যান প্রোগ্রাম সবাই বানাও, তারপরে যেটাই স্যাংশন হবে বা যেটাই ফাইনাল হবে সেটা বালকের মতন মেনে নাও। তাই না, তবে নির্বিঘ্ন সেবা বাড়তে থাকবে। তাই না, আর যদি আমি বলবো যা বললাম আমি সেটা তো কেউ মেনে নিল না, আমি আর বলবো না, আমি আর প্ল্যান করব না, প্ল্যান করে বেকার, আমার কথা তো শোনে না, তাই না, ওই রকম না। তাই না, সেটা শ্রীমতের বিরুদ্ধ। বাবা বলছেন প্ল্যান দেব মালিকের মতন, গ্র্যান্টেড হলো তো হলো, না হলো তো কোনো ব্যাপার না, যেটা ফাইনাল হলো সেটাই बाबार काछे हाजी करब। ताई ना, तो बालक क्या करता है हाजी, और मालिक क्या कहता है नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, तो बाबा बोलছেন কিভাবে করতে হবে সেটাও বলবো, আর ফাইনাল হবার পরে যা হলো হাজিও করব। তো বালক আর মালিক দুটোর ব্যালেন্স রেখে চলবো, তাহলে কোনো দিন জীবনে মন খারাপ হবে না, আর সেবাও निर्विघ्नভাবে চলবে। प्लेन देना अच्छा है, लेकिन प्लेन होना ही चाहिए, ये सोच के नहीं। তাই না, বাবা বলছেন হয়তো প্লেন দেবা খুব ভালো কথা, কিন্তু আমারই দেবা প্লেন চলুক, এটাই হোক, সেই রকম না। তো जो होगा वो अच्छा, যেটা বাবার পছন্দ, যেটা বাবার ইচ্ছে সেটাই হোক। তাই না, किनारा नहीं करो, प्लेन दो, लेकिन बालक भी बनो। তাই না, আমার কথা শোনা গেল না বলে সাইড হয়ে যাব। তাই না, বাবা বলছেন এ তো শ্রীমতের বিরুদ্ধে। তাই না, তো প্লেনও দেব, মানলো না মানলো বাবার ইচ্ছা, মানলো তো ঠিক আছে, না হলে না। যেটা কল্পের আগে বাবা যেরকম
হয়েছিল সেরকম হোক, তাই না? তার মানে নয় যে একটা মত মানা হলো না তো আর আমি মতই দেব না, সেরকম না, দিতে থাকবো, মানা হলো হলো, না হলো না হলো, তাই না? तो बालक भी बनो मालिक भी बनो, बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों चाहिए ना। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो पीस पार्क भी कम नहीं है, लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बाबार बागान आछे ना पीस पार्क, তাই না? বাবা বলে সবাই এসে লন্ডন আমেরিকা ভুলে যায় আর সবাই পিস পার্ক কপি করতে চেষ্টা করে, এত ভালো লাগে পিস পার্ক। तो लेकिन कितनी भी कॉपी करे रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, তাই না? বাবার বাড়িতে যে রুহানিয়তের ঝলক থাকে সেটা কি আর কোথাও হবে? तो मेहनत का फल मिल रहा है, मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना, सिर्फ पानी नहीं दिया लेकिन प्यार का पानी दिया। इसीलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं। अच्छी रिजल्ट है और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं, इसीलिए निश्चय ही विजय होती है, তাই না? বাধা বিঘ্ন তো সব জায়গায় আসে যে এটা হবে না, ওটা হবে না, এই হবে না, সেই হবে না, চলে। কিন্তু বাবা বলছেন যে হবে তো সেটাই যেটা বাবার ইচ্ছাতে, তো ঘাবড়ানোর কিছু নেই, সে তো বিজয়ী তো হবেই বাবার বাচ্চা। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसीलिए मुबारक हो निश्चय की, তাই না? ওই সময় গভর্নমেন্ট তরফ থেকেও, রাজস্থান গভর্নমেন্ট তরফ থেকেও খুব বাধা পড়েছিল না, ওই জন্যে বাবা বলছেন। अच्छा तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलाहने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है, म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं, তাই না? মিউজিয়াম হয় না সব, কীভাবে সেই রাধাকৃষ্ণের দুনিয়াতে কীভাবে খানপান হবে, কীভাবে স্বয়ম্বর হবে, কীভাবে দরবার হবে, কীভাবে পড়াশোনা হবে, তো মিউজিয়াম বসানো আছে না। তো বাবা বলছেন ভালো, মিউজিয়ামওয়ালাও খুব সেবা করছেন। म्यूजियम में चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है, তাই না? লোকেরা মথুরা বৃন্দাবন যায় কেন? কেননা সবচেয়ে ভালো কৃষ্ণের প্রতিমা আর রাসের প্রতিমাগুলো ওখানে আছে, তাই জন্যে তো লোকেরা দৌড়ে দৌড়ে দেখতে যায়, তাই না? ভক্তি মার্গে দেখে খুশি হয়। তো বাবা বলছেন ওই রকম যদি বাবার বাচ্চারা মিউজিয়াম বানায়
তাহলে সব দিক থেকে সেটাকে বড় তীর্থস্থান বলে লোকেরা মনে করে, খুব ভালো সেবা হয়। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है। फिर वही वहाँ काम में आता है, तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है। सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है, तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है, अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो, তাই না? বাবা বলছেন সব সময় মধুবনওয়ালাকে কি ভাবতে হবে? যে আধার মূরত, আমি হলাম বাবার ফাউন্ডেশন স্টোন। তো ফাউন্ডেশন স্টোন কেমন হয়? ভিত মানুষ কেমন তৈরি করে? ভিত যেন না নড়ে, যত ঝড় তুফান হোক, যত ভূমিকম্প হোক, যাই হোক, ভিত মানে ভিত, স্ট্রং মানে স্ট্রং, অচল অডল স্থিতির প্রতীক হলো ভিত, তাই না? तो साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण हैं और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसीलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में देखते हैं। आसले मधुबन हलो पांडव भवन, যেখানে ব্রহ্মা বাবা মম্মা থাকতো। তো সে ছিল যজ্ঞের প্রথম জমি, ছোট্ট জমি, আর সেখানে সব ঘর বাড়ি ছিল খুব সিম্পল। যদিও বা রুহানিয়তের ভাইব্রেশন সেখানে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল, কিন্তু ঘর বাড়ি ডিজাইনগুলো খুব সিম্পল, তাই না? তো বাবা বলছেন যে তোমরা ভাববে না যে জ্ঞান সরোবর এত ভালো হয়ে গেল, সেখানে যারা সেবাধারী বেশি ভালো থাকবে, এটা ভাববে না। কেননা যারা ভিত্তের পাথর বা যেটা গোড়া হয় গাছের, সে তো সোজা সরলই থাকে, কিন্তু ডালপালাগুলো, শাখা প্রশাখাগুলোই সুন্দর হয়, সেখানেই অনেক পাতা লাগে, অনেক ফুল ফল হয়, তাই না? তো তার বলে কি গোড়ার কোনো মহত্ব নেই? গোড়ার মহত্ব আছে না। গোড়া যদি না থাকতো তাহলে ডালপালা কি করে বেরোতো, ফল ফুল কি করে আসতো, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে তোমরা তো ভিত্তের সেবা করলে, এবার ডালপালা আসবে, তারা সেবা করবে, তারা অধিকারী হবে প্রাপ্তির, সেটাতে খুশি হবা চাই। तो हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, व प्रैक्टिकल मधुबन में देखते हैं, तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। तो बाबा पांडव भवन निवासी के बोलছেন তোমরা না শুধু ভিত্তের পাথর, কিন্তু তোমরা উদাহরণ মূরত, মানে বাবার তৈরি এক্সাম্পল, তাই না? তো যারা বাবার পুরনো বাচ্চা তারা হলো एग्जाम्पल बच्चा, তাই না? चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण, তাই না? বাবা বলছেন যারা পুরনো বাচ্চা, যদি ওরা ভালো করে, সবাইকে ভালো প্রেরণা দেয়, তবে তো এক্সাম্পল। আর যদি তারা ঈর্ষাদ্বেষে আসে, যে নতুন বাচ্চারা এসে বেশি সেবা করে নিচ্ছে, আমরা আর সেবা পাচ্ছি না, আমরা এই না ওই না, তাই না? বাবা বলছেন তো এটা এই ধরনের যদি করে তো সেটারও উদাহরণ হয়ে যায়। তো ভিত্তের পাথরের দুরকম সেবা, ইয়া তো তোমরা চাইলে সেবা অনেক প্রেরণা দিয়ে এক্সাম্পল হয় উপরে তুলে দিতে পারবে, আর যদি তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়াও, তাই না, নেগেটিভ আলোচনা করো, তাহলে
সেটাও উদাহরণ, তাই না? বাধারও उदाहरण, তাই না? तो बाबा बोलছেন देखे नाओ, उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं, इसीलिए इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं, लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं, তাই না? আজকে বসে বসেই বাবা সব মধুবনের সব জায়গার, তাই না, সব চক্কর লাগিয়ে দিচ্ছে। মিউজিয়াম, পাণ্ডব ভবন, তলহটি, তাই না, জ্ঞান সরোবর, তারপরে সব দিকের। আচ্ছা, হসপিটাল কা ক্যা হাল চাল है? তো গ্লোবাল হসপিটালও আছে, এভার হেলদি হসপিটালও আছে। তো বাবা বলছেন এবার হসপিটালের কি খবর? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है, देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है। वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते, তাই না? বাবার হসপিটাল ফাঁকা ফাঁকা থাকে, পেশেন্ট আসে না। এবার বাবার বাচ্চা পেশেন্ট হবে তবে তো আসবে, এবার সে দুয়াও তারা করতে পারবে না যে বাবার বাচ্চারা পেশেন্ট হোক আর আসুক। তো ডক্টর নার্স এমনি বসে আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন उदास हो जाते, पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों की मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं, मैं परिवर्तन कर लिया, ऐसे है ना? अच्छा है। हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। তো ডক্টর নার্সগুলোর মন খারাপ না যে আমাদের কাছে কাজ নেই, ফুরসতে বসে আছি। তো বাবা বলছেন তোমরা মনসা সেবা করো, তাহলে তুমি ফুরসত পাবে না, তাই না? আর এখন তো বাইরের, করোনার পর থেকে বিশেষ করে বাইরেরগুলোকে অ্যালাউ করে দিয়েছে না, সব রাজস্থান, মাউন্ট আবুর সবাই পেশেন্ট। अच्छा, वरदान, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले, परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव, स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन, परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है, अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है, यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा,
तो जाल बन जाती है, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम योगी ब्राह्मणों का, लेकिन संगम योगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो, लेकिन संगम योगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा। श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से, इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो, इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो, तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा को तो सुंदर करे बुझिए दिच्छेन যে যেরকম মাকড়সা জাল তৈরি করে আর নিজেই ওর মধ্যে ফেসে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত, তাই না? তো ওই রকম বাবা বলছেন যে কমজোর সংকল্পের জাল নিজেই তৈরি করি। কিভাবে করি? কোশ্চেন। আর আশ্চর্য মাত্রা যে এইরকমও হয়, কি হবে ভবিষ্যৎ, এরকম কেন হলো, এরকম কেন হবে, তো হাজার কোশ্চেন তৈরি করে জাল বানাই, কমজোর সংকল্প রচনা করি, আর ওর মধ্যে নিজে পরাধীন হয়ে যাই, আর জ্ঞানযোগ হয় না, ওটার মধ্যেই ফেসে থাকি। তো বাবা বলছেন তাহলে কি করে স্বতন্ত্র হব, কি করে মুক্ত অবস্থা অনুভব করব, বন্ধন মুক্ত হব? বাবা বলছেন যা হচ্ছে ড্রামা কল্যাণকারী, তাই না? তো বাবা বলছেন যে যা হবে সে আরও अच्छे से अच्छा, আরও শ্রেষ্ঠ হবে, তাই না? সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎ কখনো খারাপ হবে না, সে তো আরও ফরিস্তা হবে, সে তো আরও ইষ্ট দেবদেবী হবে, তাই না? তার গুণ শক্তি লাইট মাইট সে তো আরও পাওয়ারফুল হবে, তার কখনো খারাপ হবে? সে আরও দিন প্রতিদিন আরও শক্তিশালী আত্মা তৈরি হবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন শুধু প্র্যাকটিস করো, কোশ্চেন মার্ক, আশ্চর্য মাত্রা, এর জাল, এই কমজোর সংকল্পের জাল থেকে নিজেকে মুক্ত, ড্রামা কল্যাণকারী, ফুল স্টপ, তাহলে মুক্ত হয়ে গেলাম, তাই না? স্লোগান, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है, नम्रता और निर्भयता है। তো বাবা আজকে বাচ্চাদেরকে কেমন দেখতে চান? জ্ঞানী যোগী আত্মা মানে বিনম্র আত্মা আর নির্ভয় আত্মা,
তাই না? কোনো ভয় নেই, কেননা ভগবান সাথী, তো ভয় পাবার কিছু নেই। কিন্তু নির্ভয় মানে অহংকারী হব না, বিনম্র হব। কেননা বিশেষ করে যারা নিডর হয়, নির্ভীক হয়, তারা খুব, তাই না, মিসচিভিয়াস হয়, মানে বাজে ব্যবহার করে লোকের সঙ্গে। কিন্তু সেই রকম নির্ভয় হব না, বিনম্রতার সঙ্গে নির্ভয়, তাই না? अच्छा, ओम शांति। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। आज के तो थर्ड इंटरनेशनल योग आछे बिकेले। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ, তাই না? তো আজকে ইন্টারন্যাশনাল যোগে বিশেষ ফরিস্তা স্বরূপে পৃথিবী গ্লোবের উপরে বসে ভাইব্রেশন ছড়াবে। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं। तो पृथ्वी ग्लोबेर उपरे सूक्ष्म देह धारण करे फरिश्ता हये पृथ्वी ग्लोबेर उपरे अंतरिक्षे बसे जाबे। আর কি অনুভব করবে? যে আমার চোখের দৃষ্টির থেকে স্নেহ আর ভালোবাসার কিরণ, পবিত্রতার কিরণ চারিদিক ছড়াচ্ছে, সবাই অনুভব করছে। जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का অনুভব कर रही हैं। তো ভগবানের প্রতি ভালোবাসা কেমন হয় সেটা আমার দৃষ্টির মাধ্যমে সারা পৃথিবীর আত্মারা সেই ভাইব্রেশন অনুভব করছে। এই স্থিতিতে আজকে ইন্টারন্যাশনাল যোগ হবে। বিকেলে সবাই পৌঁছে যাবেন 5:30টার মধ্যে, আর আমরা যোগ করব।